बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ 92 HG के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले एक बहरी जहाज़ को नामालूम सिम से आने वाले एक प्रोजेक्टाइल ने निशाना बनाया, जिसके नतीजे में जहाज़ के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा और अमले का एक रुकन जख्मी हुआ। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक वाक़या इस वक्त पेश आया जब जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से बाहर निकल रहा था। जहाज़ के सिक्योरिटी ऑफिसर ने बताया कि हमले के बाद इंजन रूम को नुकसान पहुंचा। मुतासरा जहाज़ के दीगर अमले की मदद से ओमानी कोस्ट गार्ड कर रहा था। हुक्काम के मुताबिक वाक़े के नतीजे में ताहाल समंदर में किसी किस्म की आलूदगी या माहौलियाती नुकसान की इत्तला नहीं मिली। आबनाए हुर्मुज़ में हालिया दिनों में बहरी जहाज़ों को पेश आने वाले वाक़यात के बाइस आलमी शिपिंग और तवानाई की तरसील के हवाले से तशवीश में इजाफा हो गया है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 70 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 20 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। हुकूमत की जानिब से डीजल की कीमत में 6 रुपये 47 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया, जिसके बाद डीजल की नई कीमत 390 रुपये 42 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। मट्टी का तेल 6 रुपये 88 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया। मट्टी के तेल की नई कीमत 296 रुपये 63 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। पेट्रोलियम डिवीजन ने 18 अगस्त के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सार्फिन के लिए बुरी खबर है कि उन पर 41 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ने का इम्कान है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 2 रुपये 52 पैसे फ़ी यूनिट महंगी करने का बाज़ाब्ता दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी गई। नेपरा अलामी के मुताबिक इस दरख्वास्त पर समाअत 27 अगस्त को शेड्यूल की गई है और अगर ये इजाफा मंजूर होता है तो GST समेत सार्फिन पर 41 अरब रुपए का इजाफी माली बोझ पड़ेगा। CPPA की जानिब से दी गई इस दरख्वास्त में जुलाई के दौरान बिजली की पैदावार पर आने वाली मुख्तलिफ लागतों का तफसीली गोशवारा पेश किया गया है। CCPA ने बताया कि जुलाई में दरामदी LNG से 10.78% बिजली पैदा की गई है, जिसकी फ़ी यूनिट कीमत 47 रुपये 37 पैसे रही और इस मद में कुल 70 अरब 19 करोड़ रुपए खर्च हुए। बाद में खुले मैनहोल और सीवरेज मसाइल के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर सिंध सोल्ड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और दीगर मुतल्लिका इदारों को फौरी और मुस्तकिल इक़दामात करने का हुक्म दे दिया। लियाकताबाद में कई माह से मैनहोल्स के ढक्कन मौजूद नहीं। खुले मैनहोल और सीवरेज के पानी सड़क पर बहने से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात खतरात लाहक हैं। मेयर कराची के MC और मुतल्लिका इदारों को शिकायत के बावजूद मसाइल हल नहीं किए जा रहे। डायरेक्टर सॉल्ट वेस्ट बोर्ड ने बताया कि अप्रैल और अगस्त में फील्ड स्टाफ ने इलाके में सफाई का ग्रैंड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान कचरे को डंपिंग साइट मुंतकिल किया गया। डायरेक्टर सॉल्ट वेस्ट बोर्ड सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने खुले मैनहोल और ढांपने की यकीन दहानी कराई। जस्टिस अदनान उल करीम मेमन ने कहा है कि अवामी इदारे कानूनी जिम्मेदारियां मौसर अंदाज में अदा करने के पाबंद हैं। शहरियों की जिंदगी, सेहत और वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ अवामी इदारों की जिम्मेदारी। सॉल्ट वेस्ट बोर्ड के कचरा उठाने के इक़दाम दरख्वास्त गुजारों की शिकायत का असाला नहीं। खुले मैनहोल्स और ख़राब सीवरेज निज़ाम फौरी और मुसलसल ख़तरे का बाइस है। मुतल्लिका बल्दियाती इदारे तमाम खुले मैनहोल्स को मुनासिब तरीके से ढांप कर महफूज बनाएं। सीवरेज की लीकेज और रुकावटें ख़त्म करके सड़कों को साफ हालत में रखा जाए। मुतल्लिका इदारे दोबारा मसाइल से बचने के लिए बाकायदगी से मुआयना करें। कानूनी जिम्मेदारियों की अदायगी में नाकामी इंतजामी गफलत तस्वर की जाएगी। बल्दियाती मसाइल के हल के लिए किए जाने वाले इक़दामात नुमाइशी नहीं, मुस्तकिल होने चाहिए। अदालती अहकामात हर अमल दरामद न होने पर दरख्वास्त गुजार मजाज अथॉरिटी या अदालत से दोबारा रजू कर सकते हैं। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध हुकूमत की जानिब से जनाह सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म को स्कॉलरशिप न देने के केस का फ्रीकैन के वकला के दलाल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। वकील दरख्वास्त गुजार अवैस अहमद ने बताया है कि यतीम बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का 5% कोटा मुख्तस है। तालिब इल्म मुकर्रर मयार पर पूरा उतरता है, उसके बावजूद स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही। सरकारी वकील ने बताया कि सरकारी पॉलिसी के मुताबिक 2.5 GPA होना जरूरी है। जस्टिस अदनान करीम ने रिमार्क्स दिए कि ये वो वाली स्कॉलरशिप्स हैं जो वज़रा और ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे वसूल करते थे। ये तो बड़ा केस था। यतीम बच्चों स्कॉलरशिप्स क्यों नहीं दे रहे थे? सरकारी स्कूल हुकाम ने बताया है कि इस केस के बाद हमने पॉलिसी बना दी है कि इसके बरअक्स तो स्कॉलरशिप नहीं दे सकते। दरख्वास्त गुजार मेडिकल के शोबे में तीसरे साल के तालिब इल्म है। वकील दरख्वास्त गुजार ने बताया कि यतीम कोटे पर कम उम्मीदवार हैं, स्कॉलरशिप वापस हो जाएगी।
میر رضا قتل کے معاملے پر وکلاء نے بھی انصاف اور قانون کی حکمرانی کے لیے نوجوانوں کے پرامن احتجاج کے حق کی حمایت کر دی ہے۔ سٹی کورٹ میں وکلاء نے بھی احتجاج کیا۔ کراچی بار ایسوسی ایشن کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا کہ میر رضا کیس کی مبینہ غلط ہینڈلنگ کی آزادانہ انکوائری کرائی جائے، شواہد ضائع کرنے یا موت کو خودکشی قرار دینے کی کوشش کی تحقیقات کی جائیں، شواہد خودکشی کے دعوے کی تائید نہ کریں تو دفعہ 201 پی پی سی کے تحت کارروائی کی جائے۔ میر رضا کیس کی تحقیقات میں سیاسی دباؤ یا مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ تحقیقات مکمل طور پر آزاد، غیر جانبدار اور شفاف ہونی چاہیے۔ انصاف اور قانون کی حکمرانی کے لیے نوجوانوں کے پرامن احتجاج کے حق کی حمایت کرتے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سینئر کرائم رپورٹر ملک اشفاق سے۔ جی اشفاق، آپ نے بہت سے کرائم سٹوریز پر کام کیا، بہت سے تجربے آپ کے درست بھی ثابت ہوئے، اب تو وکلاء بھی میدان میں آ گئے ہیں۔ رضا میر کے قتل کی اب تک کیا تفتیش ہوئی ہیں؟ تفصیلات سے آگاہ کیجیے اور اپنے تجربے سے بھی آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، اب میر رضا کے قتل میں وکلاء کی بڑی تعداد نے بھی احتجاج کا آغاز کر دیا ہے۔ جہاں تک میر رضا قتل کیس کی تحقیقات کا معاملہ ہے تو تحقیقات میں اہم پیش رفت بھی سامنے آئی ہے۔ پولیس نے 29 جولائی کو جائے وقوع پر ہونے والی سرگرمیوں کی مزید CCTV فوٹیجز حاصل کر لی ہیں۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق فوٹیج کی مدد سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جائے وقوع پر لاش سب سے پہلے کس نے دیکھی، پولیس اور ایمبولینس کم پہنچی اور کرائم سین کو محفوظ بنانے میں کتنا وقت لگا۔ مالی نے پودوں کو پانی دیتے وقت صبح 11:52 پر لاش دیکھی اور پولیس کو اطلاع دی۔ اطلاع ملنے کے بعد ابتدائی طور پر 2 پولیس اہلکار موٹر سائیکل پر جائے وقوع پر پہنچے، جس کے بعد پولیس موبائل بھی پہنچی۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق ایمبولینس دوپہر 12:50 پر جائے وقوع پہنچی اور 1:46 پر لاش لے کر روانہ ہوئی۔ تاہم 2 گھنٹے سے زیادہ وقت گزرنے کے باوجود کرائم سین یونٹ موقع پر نہیں پہنچا تھا۔ میر رضا کے لاپتہ ہونے سے ایک روز قبل 28 جولائی کو بھی مالی نے اسی مقام پر پودوں کو پانی دیا تھا، لیکن اس وقت وہاں کوئی لاش موجود نہیں تھی۔ پولیس مزید CCTV فوٹیج کا جائزہ لے رہی ہے، جبکہ جائے وقوع کے اطراف آواز ریکارڈ کرنے کی صلاحیت رکھنے والے کیمروں کی ریکارڈنگ بھی حاصل کی جا رہی ہے۔ تفتیشی حکام کو امید ہے کہ ان ریکارڈنگ سے ممکنہ طور پر گولی چلنے کی آواز اور واقعے کے وقت سے متعلق مزید شواہد مل سکتے ہیں۔ تاہم دوسری جانب بات کریں میر رضا قتل کیس میں قبر کشائی کے دوران حاصل کیے گئے کیمیکل ایگزامن کے نمونوں کی رپورٹ پولیس کو موصول ہو گئی ہے۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق 13 نمونوں میں صرف 4 کے نتائج سامنے آئے ہیں، جبکہ دیگر نمونے ضائع ہونے کے باعث ان کے جانچ ممکن نہ ہو سکی۔ رپورٹ میں میر رضا کے دونوں ہاتھوں، کمر اور سینے پر گن شاٹ ریز ویڈیو کی شواہد ملنے کا انکشاف ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق کمر پر GSR کی مقدار زیادہ اور سینے پر کم پائی گئی ہے، جبکہ رپورٹ میں کوئی کمر کی جانب سے گولی لگنے کی نشاندہی کی گئی ہے۔ تفتیشی ماہرین کے مطابق شبہ ہے کہ میر رضا نے خطرہ محسوس کرتے ہوئے دفاع میں فائرنگ کی، تاہم قتل میں استعمال ہونے والا اسلحہ تاحال برآمد نہیں ہو سکا۔ باقی میں اپنے جائزے سے کہنا چاہتا ہوں، بلکہ سپریم کورٹ کے سابق جسٹس کے ایک کیس میں ریمارکس تھے جو مجھے یاد دلا رہے ہیں۔ ایک کیس میں اس وقت کے چیف جسٹس نے بھی اپنے ریمارکس میں کہا تھا کہ پولیس اس ملک کی اسٹیٹ ہے، کسی مجرم کو پکڑنا چاہے تو اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا اور کسی کو چھوڑنا چاہے تو اسے سپریم کورٹ بھی نہیں پکڑ سکتی۔ یہ ریمارکس کو باریک بینی سے سمجھ لیا جائے اور یہی تحقیقات ہیں۔